हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल कुर्बान ट्रिक में। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम यहाँ पर पोको X3 Pro की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और साथ में दोस्तों यहाँ पर PUBG मोबाइल के ग्राफिक टेस्ट भी यहाँ पर करने वाले हैं। सो वीडियो को दोस्तों एंड पे देखते रहिए। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हो दोस्तों, इस फ़ोन का जो प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 860 यहाँ पर इसका प्रोसेसर है। सो यहाँ पर हम इसकी जल्दी से यहाँ पर अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम जैसे अनबॉक्सिंग करते हैं, यहाँ पर आपको एक कवर देखने को मिल जाएगा जो कि दोस्तों यहाँ पर काफ़ी स्मूथ और यहाँ पर काफ़ी फ्लेक्सिबल कवर है। सो यहाँ पर इसके साथ आपको कुछ कागज़ यहाँ पर मिल जाता है। अब इसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपको फ़ोन यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर देखिए इस फ़ोन का जो लुक है काफ़ी गजब का यहाँ पर दिया गया है। तो इसको भी साइड में रखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं इस चार्जिंग। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ये 33 वाट का फास्ट चार्जिंग यहाँ पर मिल जाता है और साथ में दोस्तों इसके साथ टाइप सी केबल मिल जाती है। तो इनको हम यहाँ पर अभी साइड में रख देते हैं। तो बात करते हैं इस फ़ोन की। सो यहाँ पर दोस्तों फ़ोन यहाँ पर काफ़ी गजब का है। यहाँ पर आप देख सकते हो इसका लुक। तो यहाँ पर दोस्तों इस फ़ोन को मैं यहाँ पर जल्दी से ऑन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों मैं इस फ़ोन में PUBG इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पर मैं आपको PUBG मोबाइल के कुछ गेम प्ले यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। उसमें आपको हाई ग्राफिक खेल के दिखाने वाला हूँ और यहाँ पर आपको बताऊँगा कि हाई ग्राफिक में यहाँ पर ये लैग होता है या नहीं, या फिर और यहाँ पर ये हीटिंग प्रॉब्लम करता है या नहीं। सो वीडियो दोस्तों एंड तक देखते रहिए। यहाँ पर दोस्तों मैं जल्दी से इसका जो बैक कवर है वो यहाँ पर इस पर लगा लेता हूँ। उसके बाद चलिए इसमें PUBG इंस्टॉल करता है। उसके बाद आपको दिखाते हैं इसके जो ग्राफिक है कैसे है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं।